Hello friends, welcome করে এসে সব মানুষকে আর হোপ করে এসে সব মানুষ ভালো আছে না আজি আমি খান হেতে নতুন এপিসোড একটা আগে একদম ইম্পর্টেন্ট একটা ডিসকাশন করব ইদু তো কি আছে বলে তো ইন্ডিয়া স্টেট মাজরে ট্রাক্স পা এথিক হই যা ট্রাক্স পা খাই দিয়ালা স্টেট একটা আছে ইদু তো কোনলা স্টেট আছে কোনটো ওয়ালা স্টেট আছে আমি খান ইতিয়া এটু ভিডিও পৰা আমি জানিব আৰু লার্ন বি কৰিব আমি খান ইয়াতে আৰু আমি খান নাগালেণ্ড ভিতৰতে ইনা না হৈ যাবলৈ কাৰণে কি কৰিলে হ'ব এবিয়াৰনেছ একটা এটো কাৰণে আমি ইটোলা ভিডিও পৰা আমি লাৰ্ন কৰিব দেই কইনা ফাৰ্স্ট ডে আপনি খান এটো জানাই দিছে সো লেটস স্টার্ট আমি খান নিউ ইয়াতে আমি আপনি খান के पूरा हाईलाइट करिना দিব पेपर लगा तो न्यू ट्रक्स कैपिटल इन इंडिया तो इतिया केरला होइना आसी तो ताई 330% राइज इन ट्रक्स केसेस इन केरला इन आसी तो इटु किले इतिया केरला लगा कथा कइसे बोले तो केरला ला आगे दे 2024 लगा आगे दे 2023 24 तक तो पंजाब थकिसे आमे आगे हाईएस्ट केस ला एदो ट्रक्स ला केस तो इतिया तो इतु बीट करि केना 3 टाइम्स आगे जाय जाय केरला इतु हाबरा इतिया इंडिया पूरा इतिया अलर्ट ते আছে तागन कारणे इवन सीएम बा लइना प्राइम मिनिस्टर बा लइना आरो अपोजिशन पार्टी खान बा लइना इतिया केरला कारणे सब मन्दुक ते আছে तो फर्स्ट डे पंजाब खान रिकॉर्ड करिसे 9025 इना करिना केरला बीट करिसे तो इदु बिछते आरो केरला आहागिना पंजाब के बीट करा दो 27,701 NDPS cases in 2024 तो 2024 up to 2025 February March तक इदिया इतु महीना तक इतु लगा टोटल আছে तो आमी खान वन बाय वन जाबो आमी खान केस तो किनेका होइसे कुनदु जगाते धरिसे आरो मर्डर केस किमान होइसे ट्रक्स लगा रिलेटेड pra आरो मानु किमान जन धरिसे आमी खान इतु भिडिओ के आमी खान डिस्कस करबो तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनगा আছে trucks related crime in Kerala तो trucks related crime in Kerala यदि trucks ला related pra मानु के torture करा नहले मानु मोराई दिया इतुला केस आमी खान फर्स्ट दे साबो तो यदि इनगा আছে क्लास 9 लगा छोकरा एकटा ताई ट्रक्स एटेक থাকিছে আৰু তাই সাপ্লায়ার বি থাকিছে क्लास 9 छोकरा तो इतु ब्रा ताई निजु लगा भुनी क्लास 6 ते थाका इतु ताला भुनी के करा आयना ट्रक्स लगा ट्रिप ब्रा ताई बिया काम गरिसे इतु बिछते ताई ताला साथी खान के इता लगा बच्चा दो ताला साथी खान के स्कूल दे कोते आइ मुके ना पिकाइसे नहले इतु करिना ताला साथी खान के शेयर गरिसे एंड आफ्टर द टीचर खान बा पाइसे इतु बिछते पुलिस खान लगा इतु केस फाइल होइसे ना करिना पुलिस खान बा इतु इन्वेस्टिगेट करा देन इतु छोकरा दो क्लास 9 लगा छोकरा दो ताई ट्रक्स एटेक मानु থাকিছে আৰু তাই সাপ্লায়ার বি একটা থাকিছে तो इतु लगा केस रिलेटेड ते मानु दुजन तीनजन बि अरेस्ट करिছে तो फर्स्ट डे इतु आमी खान शॉक पूरा लगा केस फर्स्ट डे आमी खान के जानाई दि আছে एतु पिछते नेक्स्ट डे আছে आमी खान नेक्स्ट डे जाबो 30 years man killed by two minor after he tried to stop them from having trucks in public place जाबे दुईटा छोकरा থাকিছে एकटा तो 14 years থাকিছে एकटा तो 16 years থাকিছে छोकरा दुईटा तो ताई जंदु इदु तो आरो पेपर लगा हिसाबे 2025 जनवरी 1 जनवरी ते আছে तो इदु तमदे पब्लिक प्लेस ते ताई जन बा ट्रक्स यूज करा दिखिगेना इदु ट्रक्स पब्लिक प्लेस के किले खाइছে आरो আপনি দুজন इदु ट्रक्स तो ना खाबि ना बच्चा আছে কি খান কথা করা দেন দে ओल्टा ताइला लाइफ ही लई दिছে तो इदु तो 2025 जनवरी 1 जनवरी ते इनगा होइছে सबे बच्चा खान इनगा ट्रक्स एटेक होइना 30 years कोले तो मेजर होबो मोखान ला साथी खान होबो तो इतुके मराई दिছে सो इमान इतिया इतुला केस पे इतु जाइसे आरो इता ओदु छोकरा दुइटा बि अरेस्ट करिसे एतु पिछते आमी नेक्स्ट जाबो इनगा আছে आमी खान के एकटा माइकी खाली 9 साल लगा बच्चा माइकी एकटा ताई यदि इनगा আছে 9 years old girl died of trucks overdose ट्रक्स लगा ओवरडोज पर मुरादो सबे 9 साल जस्ट 9 साल बच्चा आमी खान इमेजिनेशन करि जाबि तो 9 साल ला बच्चा किनगा करिना ट्रक्स ओवरडोज पर मरिसे आमी खान कोबो ना पारे दो इमान बच्चा ना तो इवन इतु ट्रक्स बच्चा खान के तक इमान ट्रक्स तो किनगा करिना कोट pra आइगिना इवन डांगर मानु नहिना बच्चा खान के भी इमान इफेक्ट होइसे आमी खान भावना नकरुले लगा इनगा होइसे तो इतु लगा रिपोर्ट আছে इतु আৰু ইতিয়া লাগা ইতু সব রিপোর্ট তো আমি द न्यूज ऑफ इंडिया आरो हिंदुस्तान टाइम हिंदू टाइम इतु खान लगा
national laga paper laga ami itu loigena kura ase aru konoba documentary bi phal ba thakio itu kan sob laga study kurina loina ase যদি আপনি খান bra itu kan full sabole ase gole to moi description ge apni kan ge link bi rakhi dibo to apni kan jai na yate bra one by one bi sao pare itu video ke to ami kan atha atha highlight kuri dibo apni kan ki to important ase itu moi apni kan koi dibo itu bichite ami kan aro ekta sabo yate boy kill his own mother for drugs aro ekta chukra tai itu 25 years ase tala ama do 53 years old ase to drugs kinibole laga puisa mangise to tala ama bra nai kwa bra tala neighbor la khorde jagina itu paper laga hisab te kwa ase tala neighbor la khor jagina chaku ekta mangise manga bra kile itu chaku to mangise na gosele to tai coconut kuina ase na narikol na itu coconut katule manga ase kwa bra itu tala neighbor kan bra chaku dis to itu bra to chaku loi jana tala mala gola bra kati dis to tala yate paper te already highlight kurina ase tala ma bra tai rehab na itu di addiction laga center te rakhibole rehab center te rakhibole karone tala ama bra nohile hospital treatment gurigan tai 5 lakhs pura tala ama bra itu tai na mora agite tai phal hole karone iman expend korise hoile bi itula baba chutbi puisa mangise dia nai tala ama morai dis next jabo aro ami kan boy kill his whole family for drugs on 25 February 2025 te ase to 25 February itu to recently ase itu sale ase February months te morai ase 2025 te to itu time 23 years old bra tai laga 6 choi jon manu morai ase yate including his brother 13 years old itu bichite grandmother itu bichite tai la lover itu bichite tai la uncle sabi drugs kinibole karone puisa mangise dia nai chuida manui pura morai dis tala साल तो 23 years old ase to drugs karne iman na chuijon manula life loi chukra ba so itu ini bhapana kuri sabe drugs karne kiman junla life chais to itia ami khan family khan ami khan itia parents khan ami khan nijola bacha khan ge hoshiyar gurule itu ge ami khan ge janai di ase itu bishite ami khan next boy kill his grandparents for drugs sabe yate akmal ase tala naam do 26 years old ase tai bra grandparents tala api apu na tala api apu ke drugs kinole la puisa mangise dianai etu tu dabe morai dise kiman tai ge moram bra palina tango gorise tala api apu bra holebi etu tuita laga drugs kinibole puisa manga nadia bra etu tuita tala api apu tu dabe morai dise dula ase tai tu 75 years old ase aro tala api tu jamila ase 64 years old to tai junbi morai dise iman moram korigena paligena dango korise puisa mangise just drugs khawle puisa mangage na diage tala api apula life lui dise next to inga ase Indian Today laga news hisabte itu laga paper hisabte ase itu government ra report korise ki government means jate tai khan ina dina ase eta laga minister MP Rajesh pra announce kora laga ase 588 children to already di addiction laga center de mane rehab center de bacha khan etia laga 10 साल na 10 साल 15 साल itu kan thaka laga tai khan bra itu pisari gena pai gena yate rakhya la kotha koise to yate itu bishite first the government report 10 years old are under drugs influence in Kerala in gasen to 10 years old 10 years and above 11 12 13 na itu kan laga sal bi pura itu rehab de pura rakhina ase pura bishi jun bohina ase yate to itu har bra tai khan ekta alert nisna bi dina ase to yate inga tai khan ba mention gurina ase in January and February 2024 Rajesh informed 2880 children were admitted for de-addiction a 45% jump from the previous year de thakise ki January and February 2024 ina ase 24 majode Rajesh pra koise ki 2880 children were admitted for de-addiction sabi 2880 manu admit kurigena ase de-addiction laga center de rehab center de to a 45% jump from the previous year ase the previous year ke 2024 or 23 bale to 1982 children to yate admit thakise hole itu bra bishi 45% jump in gaze to yate 2880
pura high hoise to inga system de bacha khan pura edu drugs la etik pra mori kina bohi ase Kerala police pra registered korise 63 murder case in first 2 months of 2025 out of which 30 were drugs related sabe 63 manu yate murder case pa laga de 30 to drugs la related ase nisha hoi kina nohile drugs kinibole paisa manga ke na dia na itu ke moraise 30 manu to itu khali 2 months te ase January February 2 months mathode 30 manu life jado drugs la related te jaina paise to etia 33 manu to jakra hoigena nohile chuku chulina mora laga na itu thakibo bolibe 30 case to drugs related ase to bhabana kuri sabe ami khan kiman high hoi jase Kerala state ekta te to itu ami khan Nagaland dedi itu na hole garne ami khan prayer ke moto puribo lage next to jabo ami khan parents in Kerala purchasing drugs test kits enaga ase to itia to parents kan yate Kerala ke to drugs test kits enaga thaka to itu to ami khan ke maiki khan la pregnancy time de use kora type la nisna ase itu drugs test kits to itia to yate Kerala de so parents khan to itia to tai khan nijula bacha khan garne itu drugs খাইছিনা খানে বাচ্চা ব্রা নহলে অ্যালকোহল খাইছিনা খানে কোনে টেস্ট করুলে কারণে ইদেলা টেস্ট করুলে লাগা সামান তো সব জায়গাতে ডিমান্ড হয়ে যাচ্ছে তো এটু কত ব্রা আইছে বলে এটু তো চাইনা ব্রা আছে এটু তো এটু আলতাফ আলী আহমদ ব্রা তাই তো ফার্মাসি লাগা ডক্টর আছে তাই ব্রা এটু চাইনা লাগা ইম্পোর্ট করি কিনা আনি কিনা তাই ফার্স্ট এটু পেকা শুরু হয়েছে তো এটু ব্রা অলপ অ্যাকশন লওয়া ব্রা এটু তো সব জায়গাতে এটা তো ডিমান্ড হয়ে যাচ্ছে আর তাই কিন্তু মাল্টি প্যানেল কিটস ইনাবি মাতি থাকে তো এটু সব এটু তো Kerala de itu bacha khan garne aro school pra bi itu advice kuri ase ki bacha la parents khan ke itu to lobo lage itu loi gena itu test koro lage ina bichide to bacha khan to school de anibi na aro school de itu test kora bichide ahibo lage itu bichide nijula bacha khan ke hotai khorde sabo lage koina school pra bi advice inaga di dina ase ekta learn koise eta bacha khan ke itu to yate paper de bi inaga dina ase bacha khan ke kinaga te khiro korobo lage kinaga school ke pothao lage khorde kinaga kiba korobo lage तो आमी खान निजुला बच्चा के सावले ला रेस्पॉन्सिबल तो आमी खान लाए ऐसे तो इनका हुई गया ना केरला दे बहुत पूरा बच्चा खान लगा पेरेंट्स खान भी इनका काम करी ऐसे नेक्स्ट इनका ऐसे नेक्स्ट ऑन 4th March 2025 यादे आमी खान के ऑपोजिशन लगा एमपी शशि थारूर बाबी ताई हाईलाइट करी ना ऐसे कोनो बा यूट्यूब सागन ब्रादो जाना भी जानी थाकबो केरला ला कोता ताई अलग शॉर्ट स्पीच कोआ तो इतु भी यादे मेंशन करी ना ऐसे तो पूरा हाई अलर्ट আছে ইয়াতে এমপি শশী থাৰুৰ বাবে কথা কৰিছে ইয়াতে অপজিশন আমি খানলা ৰাহুল গান্ধী বাবে কথা কৰি না আছে ৰাহুল গান্ধী বাবে ইয়াতে পডকাস্টে তাই লম্বা কৰি না এটো কেৰালা ষ্টেট কাৰণে তাই কথা কৰি না আছে তো ইটো খান বি আমি আপনি খান চাব গলে তো সার্চ কৰি না চাব পাৰে ইয়াতে ৰাহুল গান্ধী বাবে একদম ইটো কাৰণে মানে সিরিয়াস লব লাগে কইনা তাই না কথা কৰি না আছে তো ইয়াতে ইটো পিছতে Kerala laga CM party laga leaders kan aru religions laga leaders kan itu kan sob ke tai April 10 ke tai 2025 April 10 ke tai highlight kurise to 16 April de meeting kurbo lage koina to yate meeting date and time bi dina ase apne khan ke screen ke sabi to yate naga ase inform on April 10 2025 that in an effort to strengthen the ongoing anti drugs campaign Pinarayi Vijayan taibra inform kurise ki 16 de আমি খান মিটিং কৰো গনা তাই পুরা এটো রিলিজিয়ন্স লা লিডার আর পার্টি লাগা লিডার খান এটো খান সব কে মাতি আনি কিনা তাই খান মিটিং থাকিছে এটো পিছতে তাই খান ব্রা নেক্সট তাই খান মিটিং করা পিছতে তাই খান একটা গ্রুপ ফর্ম করিছে কি অপারেশন ডি হান ইনা করিনা তাই খান এটো মিটিং পিছতে তাই খান এটো বনাইছে বনাইনা তাই খান স্টুডেন্ট আর পুলিশ খান মেলাই কিনা তাই খান হেলি প্রটেস্ট বি একটা থাকিছে তাই খান ইয়াতে অ্যাওয়ারনেস র্যালি ইন Kozhikode ke থাকিছে তাহান ইদু Kozhikode লাগা ডিস্ট্রিক্ট একটা কে তাহান রেলি থাকিছে সব জায়গাতে থাকিছে স্টুডেন্ট আর পুলিশ মেলাই কিনা এনা করিনা তাহান পুরা অ্যাক্রস দ্য স্টেট তাহান ইটা তো অপারেশন দিহান চালু করিছে ইদু ইয়াতে বেশি মানুহ রেজিস্টার্ড করিনা আছে রেজিস্ট্রেশনস অফ 8646 কেস এন্ড 8931 arrested so far এনেকা আছে তো ইদু পিছতে itu dihan takan itu ola bichite sob jaga de state jaga de takan
drugs pika manu kha manu smuggling kura etukan search kuri kena takan thura time de 8931 case yate register hoise etu bichite etia ami khan ekta etu to bacha khan ke treat kura laga na etia drugs pika khan bra bacha khan ke kinika kurina treat kurise apni khan photo bi sai biscuit khan ta khan kinika bonai aro mithai sweet na etu khan kinika bonai kena bacha khan ke kiba korise yate sabe drugs candies biscuit and stem to sabe yate IPS Sandeep Patel bra tai kan bra thurise ki ita laga candies biscuit aro etu mithai khan etu sweet khan etu khan pura freely na school bahar de dukan chotu khan thaka etu jaga de etu khan drugs bra milai kena bona laga biscuit khan bikai na thakise to etu ta khan police khan ba thurise kurina investigation kurise ta khan yate to duijon manu thuri kena ase to itu laga bi eta investigation jai ase sai bacha khan ke kinaka kundu angle ba treat kuri ase biscuit bra nohile itu chewing gum bra nohile sweet bra mithai bra ina gurina ta khan itu bra treat kurina shuru kuri bacha khan ke to ta khan to itu khai na last ta khan drugs laga asti attack hoi jabo to ini ko 6-7 years bra itu apni to biscuit ase chewing gum ase ki ase guna khabo itu bisite itu drugs ke attack hoi jai to even itu tak bi kuri kena ase itu laga investigation ita bi jai ase manu bi thuri kena ase to thik ase ami khan ita to interesting ekta ase ami khan itu drugs to kun bra ami khan India country ke kun bra provide kuri aru not only India ke no hoy tai Sri Lanka devi aru kote Afghanistan Pakistan na itu bra ebale bra ahi kena India chari kena alag even international ke sob ke tai provide kura manu ekta ase taila naam ase ki ami khan janibo Haji Salim to tai ke India bra ini Asia bra tai ke naam dia to drugs lord of Asia tai ke naam ina dinas to taila naam to Haji ase Haji Salim to tai laga sabi yate ami khan sabi he has a back by the Afghan drugs mafia and Pakistan security agency tai ke naga ase Pakistan laga security agency khan aro Afghan laga mafia gang khan na mafia kusole to ami khan bisi bakto movie ke dekhi thake Hindi movie khan ke itu mafia gura gang khan na ta khan ke banduk pi thaki aro drugs dan ki khan na itu khan pura thakibo ar ta khan pura team thakibo some 200-300 ta ina thaki to itu khan laga backing bi ase tai ke aro itu side Pakistan laga security agency khan bi ase itu bichite tai yate ina ase sabi agency and is sheltered in Karachi from where he operate his truck business and travel the world freely sabe tai inaga hua bra tai da sab dunia ke beraule tai ship bi hobi ki bi hobi tai ke to freely beraule di ase aru tai pura dunia te tai free hoi jase mane sob jaga te tai ke link ase na aru tai laga backing de pura security kan iman tight ase to even tai ke yate already likhina ase tai ISI bra bi tai la support taila support ni khara kore ISI kan kore tai puisa dibo ina kan kuri na aru shocking to itu ekta ase ami han India to pura tai bra morai dia nisna ase yate sabe smuggling 70% trucks of total supply to India to trucks India ke kiman trucks pi thakibo tai laga 70% ase kosi out of 100 30% ni alag source pa ahi thakibo bolbe tai egla laga 70% trucks to India ke to tai lagai trucks ase na kosi ami khan tai la naam na pahoru lage to Haji Salim ase tai sabe iman itia ami khan Nagaland osorde bi pungji jabo itu to alak India to u phalela India to sob khatam hoise itia aru khali Kerala no hoy Punjab pi itu bra bishi high dagise aru itia bi 2025 pra 26 27 de aru high hobo tai na thura tak to noile tai thurobole iman parole manu bi noy tai ke network pi sob thik thak ke ase guse to inaga ase so ami khan Nagaland ami khan la state te itu khan na aihole karne hoshiyar korile bishi pal ase এতিয়া আমি এখন একটা লার্ন করব ইয়াতে পেপার লাগা এক্সপেরিয়েন্স খান বরা লিখা লাগা আছে ইয়াতে 80% parents knows that their kids have turned into addict after 2 years 80% parents kan ma baba ami khan bra bacha khan do itiala addict na hua do 2 years 2 साल pichite to jani gosi to before that 2 years no age de ami khan ki grow lage kole bacha khan lode close thakibo lage yate pura ina ta khan dina ase close thakibo lage school de jaise kole kun lode milise na tala sadi khan janibo lage etu bisite ahaise kole bi tala bag te ki ase janibo lage tai ki khai thakise etu khan check kuri na thakise kole bacha khan lode close thakise kole bacha khan
in future de apni karne bi aru bacha karne bi itu bishi profit ase aru itu phal ekta hobole ase goina ta khan yate digina ase to yate enaka Nagaland government kibi kotha koribole ekta thaka to yate ase yate ami khan etia kiman etia trucks manu state harai ja state to ekdam enaka trucks te high hoi ja etia ami khan sob etu kan dikhi ase to etia to pura manu laga state to pura alert te ase aru bishi dukte ase na bata khan iman chotu chotu khan some thousand and thousand bata khan iman giri na mori Nagaland government ge request korule mon hobi yate ki kro lage yate ami khan security police personnel hobi government bra etu ge inika na hoi ja agite na muri ja agite na ami khan gibi ineka trucks pra kiba nogor eta Myanmar bra kot pra ami khan Nagaland bi trucks laga ekta site to ase itu sob manu jane hota ami khan gibi trucks thori gina itu iman thorise achi iman thorise goina hotai huni state government bra itu la responsible lobo lage tile kalib sum ami khan trucks khai ja manu bishi hoi jabo nahile itia nisna Kerala de mura nisna 9 sal 10 sal itu bacha khan ineka trucks etik hoi ja bichi ami khan rokhau na paru lela hoi jabo itu ani government bra ekta phal step loise bole bishi pala ase aru yate moi yate ekta abi highlight koribo itu to Morong Express la hisab te 16 June 2025 laga ase Monday din la to yate ami khan sabi Nagaland police to yate Nagaland police has posted a string of over 22,000 personnel in ase kun ke dese ami khan sabi kun kiman ase goina to yate 22,000 ba opor ase 22,700 kiman ase naga ase to ami khan police personnel hobi yate Nagaland excise police hobi yate Nagaland home guard hobi nohole civil service khan NGOs khan itu khan ge ami khan ekta power dibo lage ekta step dibo lage itu ami khan la state te bi inaka na hoi jawole karone Nagaland government bi phal ba itu karone kaam korise bole bishi bhal ase so guys ami khan la video yate khatam koribo to next video ke phal topic khan nisna inaka type la nisna loigina ahina holi ami khan koribo to itu la this video to moi la first time ase itu iman ami khan ke itu share kora do to apni khan ke bhal lagise bole to comments ke apni khan ki bhabna kori to moi ke bhal howa laga ki comments korole na pauribi aru like to ki holebi mari dibi saise bole like to mari dibi aru subscribe kori dibi to till then sob manu bhal thakibi ami khan next video ke aru log koribo thank you all